जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा रूढ़ीर बहुत सारा रूढ़ी अच्छे से रूढ़ी भर आम 105 आलोचना करथिला आगु बहुत सारा आलोचना करथिना एबे 106 नंबर ठू आम आलोचना करवा भाग 2 रे हला काठ होई जिबा। काठ होई जिबार अर्थ हेउजी ता माने कातर हेबा बुझिला कातर हेबा। देखो कातर हेबा गोटे वाक्य गठन करदेले आम ठीक बुझीपारबा। बसटा नई भीतर को खसी पड़ार देखी से काठ हो गला पूरा काठ हो कातर जो छाणिया हो बुझेगा कातर हो 107 नंबर कौन देख काम हाथ देवा माने काम आरंभ करवा कौन सी जिनस जदि हाथ देला ए काम हाथ देला न सी आम कैसा ठीक से भली काम हाथ देवार अर्थ है काम आरंभ करवा। तापरे कुहुड़ी पहरिबा माने वृथा परिश्रम करवा बा वृथा प्रयास करवा अरण्य रदन भलिया बुझेला ना नहीं। ताहले 109 रे कटा घारे चून देवा। देख आम सब बेले कहसा ना नहीं किसी जिनस जदि आम क्षति हो कि कष्ट हो जदि किए आमको काण कहीदेला आम ताको सब बेले कहूँ काँ बो कटा घारे चून दौजु है ना नहीं। ठीक सेमती कटा घारे चूना देवार अर्थ कौन जंत्रणा उपरे जंत्रणा है। तापरे कला कना बुलेबा आम जानी जो कला कना बुलेबा बहुत वीडियो माने बनाऊन कना कला कना तु मो से मो कला कना बुले देव तु घर जुगिकी बैठा बेले सबुआड़े कला कना बुले दे। कला कनार अर्थ है सर्वस्व लुटी नवा बा सर्वनाश करवा। संसारी घरर पारा कंसारी घरर पारा बोले कौन कौन सी कथारे अभ्यस्त बुझेला। कंसारी घरर पारार अर्थ कौन कौन सी कथारे अभ्यस्त। तापरे आसला कचे बार हे बाता कचे बार है कैसा तो सेटा कौन हम सुवर्ण सुजोग बुझेला। तार अर्थ कचे बार बोले कौन सुवर्ण सुजोग मिलवा। कंटा हवा माने सब आम कहूँ धर जदि किसी काम करवा लगी जाऊँ किए जदि आम से काम को विरोध करवा लगी चेष्टा करे ताहले आम से मो रास्ता कंटा होगी रोचे माने से मो रास्ता मुझे जेन काम करवा लगी जाऊँ से सब बाधा सृष्टि करुचे। तो कंटा हबार माने बुझीपार तुम माने मोर आशा बाधा देवा। लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो। 105 देख कंटा बाड़े लुगा पकई कली करवा बोले कौन कंटा बाड़े लुगा पकई कली करवा अर्थ कौन उपरे पड़ी झगड़ा करवा। जे कंटा ये मो कंटा बाड़े लुगा पकई कली कर बोले कौन उपरे पड़ी कली करवा है। कथा देवा माने प्रतिश्रुति देवा तु मते कथा देवा प्रतिश्रुति दे ला। कथा पकाइबा माने प्रस्ताव देवा बाहाघर पाई आम ऑलरेडी करिथिला। कथा फुटिबा माने गुप्त कथा पदारे पड़िबा बुझेला। कथा फुटिबार अर्थ कौन गुप्त कथा ता कथा फुटलानु माने ता गुप्त कथा गुड़िक पदारे पड़िबा। ताहले कथा रखिबा कथा तले न पकाइबा माने प्रतिश्रुति पालन करिबा बा अनुरोध रक्षा करिबा हला। कथा छिंडाइबा कथा छिंडाइबा माने निष्पत्ति करिबा। कथा छिंडाइबार अर्थ कौन निष्पत्ति करिबा बुझीला। ठीक है 120 अच्छी कथा देहरे न जीवा माने जड़े कह कथा मो कथा मो धीरे नहीं गला मु सही नहीं पाले बोले असह्य हवा है। ताहले कड़ा गंडा बुझी नेबा माने समस्त संपर्क तुटाइबा माने कौन समस्त संपर्क तुटाइबा। 122 रे कौन अच्छी देखिबा 122 रे अच्छी कपाल रे हाथ देवा बुझीला। कपाल रे हाथ देवा माने हताश हेबा बुझीला। तो कपाल रे हाथ देवा माने कौन हताश हेबा। 123 रे कौन अच्छी कपाल पड़िबा माने दुर्दशा ग्रस्त हेबा। कपाल फिटिबा बा कपाल फेरिबा
ବୋଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ବୁଝିହେଲା। କଥା ମାଜିବା ମାନେ ମନାନ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇବା। କଥା ମାଜିବା ମାନେ ମନାନ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇବା। 126ରେ କ'ଣ ଅଛି? କପା ଖାଇରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କପା ଖାଇରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ହେଲା। କରଡ଼ି ଜଳିବା। କରଡ଼ି ଜଳିବା ମାନେ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗିବା। କରଡ଼ି ଜଳିବା ମାନେ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗିବା। 128ରେ କ'ଣ? କାନ ନାକ ଧରିବା। କାନ ନାକ ଧରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପମାନିତ ହେବା ହେଲା। ଅପମାନିତ ହେବା। କାନ ଦେବା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କାନ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କାନ ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଅନୁସରଣ କରିବା। ବୁଝିହେଲା। କାମରେ ପୋକ ବୋଇଲେ କାମରେ ସେ ପୋକ ଅଛି ବୋଲିକି କହନ୍ତ ତ ସେ ଦକ୍ଷ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦକ୍ଷ। କାନ୍ଧ ଲଗେଇବା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କ୍ରିୟା ଧରିବା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କ୍ରିୟା ଧରି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ କୁଆଛୁଆ ଉଡ଼ିଯିବା ମାନେ କ'ଣ? କୁଆଛୁଆ ଉଡ଼ିଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ଦେବା। କୁଆଛୁଆ ଉଡ଼ିଯିବ ତ ପୁରା ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଯେ ତୋର କୁଆଛୁଆ ଉଡ଼ିଯିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ଦେବା। 35ରେ କ'ଣ? କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳସୁଆ। କହିସନ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ବସି ରହିଥାନ୍ କିଛି ନାଇଁ କରନ୍ ମା' ମାନେ ହଁ ପରେ ମୋ ଛୁଆଟା କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ବି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନାଇଁ କରେ। ହେଲେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏମିତି କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା ମାନେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ନଗଣ୍ୟ ଦାନ ହେଲା। ତାହେଲେ 137ଟା କ'ଣ ହେବ? କଳାକୁ ଧଳା କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ହେଲା। 138ଟା କ'ଣ? ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ବୋଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ। ତାହେଲେ ଖଡ଼ି ଧରିବା ମାନେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। 140ଟା କ'ଣ? ଖଣ୍ଡା ଦାଢ଼ରେ ବାଟ ଚାଲିବା। ଖଣ୍ଡା ଦାଢ଼ରେ ବାଟ ଚାଲିବା ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଳିବା। 141 ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା ମାନେ କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠତା। ତା ସହିତ 142ଟା ଖାଲ ଖୋଳିବା ବୋଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା। ଖାଲ ଖୋଳିବା ମାନେ କ'ଣ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା। ଖାଲରେ ପକାଇବା ମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବା ହେଲା। କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବା ମାନେ ଆଳ ବାହାର କରିବା, ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। କ୍ଷିଅ କାଢ଼ୁଛି ସେ। ତାହେଲେ ଖୋଜ ଉଣ୍ଡିବା ମାନେ କ'ଣ? ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କ୍ଷିଅ ଧରିବା ମାନେ କଥାକୁ ଧରି ବସିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ଅପବାଦ ଦେବା ବା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଖୁଣ୍ଟ ଦେବା ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯଦି ଘରକୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ହେଇଥିବ ତା ମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ୟ ସବୁ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ନିଖୁଣ ବା ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା କହିଲେ କ'ଣ? କଷ୍ଟ ସହି ଚଳିବା ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା କ'ଣ? ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିନ୍ତିତ। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଲେ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ତାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଆମେ 150ଟି